হ্যালো ফ্রেন্ডস, সবাইকে শুভ বিকেল। हम यार हैं এটা শুধু আজকে কেটেছি, আর কিছু কাটিনি, কারণ মিস্ত্রি আসেন। মিস্ত্রিও আমাকে দুপুরে বলে দিয়ে পালিয়ে গেছে যে আমি এখন আসবো না, যা পারিস কর। हमसे मिला करो। কতটা মিস্ত্রি দেওয়া জল ট্যাঙ্কি বসাবে। हम यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे मिला करो, हमसे मिला करो। हम यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे मिला करो, हमसे मिला करो। कोई शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो, हमसे गिला करो। এতটা উপরে আছি। এইভাবে স্টেজ করেছি আজকেরই করেছি। টাটা বাই বাই, সবাইকে শুভ বিকেল।